الله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. آمين. وبعد، سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أمبي ألفو. سيغتالا. كا على بركة. كا على ولي ماندو. الجهبر. كا صلى الله كرابا إن كانوا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ka soli a so dinga sanimanw kan ka soli a ka sahaba ɲumanw kan su in na suba do ala de y'a bonya komi o fɔra ye ka kɔrɔ ala ko a ye kalo 12 de da san kɔnɔ o kalo 12 in na ala ko a ye kalo 4 ta kalo 12 in na k'olu wele ko lahɔrɔma kalo. lahɔrɔma kalo ashhurul hurum. o kalo ninnu ala yɛrɛ de y'a bonya kalo tɔ ye ala min ye kalo da kabini ye o bi kalan dɔ di an ma k'a fɔ an ye ko mɔgɔw tɛ kelen ye. ala y'an kusaya ɲɔgɔn ye, ala y'an bonya ɲɔgɔn ye. kalotigi ye 4 bonya tɔ ye, a ye kira minnu fana ci u ka ca. a ko kira ma kuranɛ kɔnɔ, a ko kiraw b'a la n y'o tɔgɔ f'u ye nka kiraw b'a la n m'o f'u ye. mais kira 20 kɔ o tɔgɔ nana kuranɛ kɔnɔ. o kira minnu ka bon dafɛ tɔ bɛɛ ye ala tilala k'a fɔ kun a ko wa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. wa n ye o kiraba minnu ci ne ala tilala tuguni ka dɔ kusaya dɔ ye olu yɛrɛ la. ulul azmi bɛ mina rusuli an karamɔgɔw b'o dɔn. mɔgɔw man kan. sura tɛmɛna o munna an ma sigi tan. kunun su tɛmɛna munna an ma sigi tan. a bɛɛ y'ala ka su kɔni. mais i mana an sigilen ye tan suw de tɛ kelen ye. suw tɛ kelen ye cogo min na kalow tɛ kelen ye ten. kalow man kan cogo min na yɔrɔ yɛrɛw man kan ten. n'i ye dɔgɔtɛ ye ka baara kɛ ka miliyɔn fara ɲɔgɔn kan ko ale bɛ taa Makan yɔrɔw ka kan. kumana ɲɔgɔn sama tɛ yen bilen ko dɔ ka fisa dɔ ye. alhamdulillah an y'a mɛn ɲɔgɔn sama bɛ karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ su in na ko la ani sini n'o ye asura ye k'a fɔ asura ye ɲɛnajɛ don ye dɔw ko la ko ɲɛnajɛ don tɛ ko husini don. nin ye kabako ye. n'a sɔrɔla ɲɔgɔn sama in bɛ kɛ diinɛ ɲɛdɔnbaliya de kan o sira bɛ sɔrɔ. nka ni ɲɔgɔn sama in ye hasidiya ni ne tɛ ta fɛ ye fura t'o la. su in na komi a bɛ tariku ko ɲɛdɔn histoire bɛ sɛbɛn de tiɲɛw b'a la
galon b'a la tiɲɛ fili fana b'a la Allahu Akbar ni saba bɛɛ bɛ histoire la tiɲɛ siga t'a la tiɲɛw b'a la parce que fɛn o fɛn ma k'i ɲɛna n'i ko e bangena k'a sɔrɔ i fa fatura i bangena i m'i fa ye ayi Allahu Akbar photo ta ko tɛ yen jango i k'a photo ye tiɲɛ mana sisan e bɛna ɲininkali de kɛ ne fa tun bɛ cogo di dɔ b'a fɔ ye a kun ka jan a ka fin dɔɔni tiɲɛ a kun ka kunba e b'o sɛbɛn siga t'a la mais i bɛ dɔ wɛrɛ ɲininka o ye min faamu a na o tɛ fiɲɛ dɔɔni ye o b'a fɔ ko a ka jɛ sisan kuma kɛra i bolo fila ye kuma kɛra i bolo fila ye i bɛ tila ka dɔ wɛrɛ ɲininka i b'olu de fara fara ɲɔgɔn kan k'i ka hakilika ta o kɔnɔ o tuma na histoire caman bɛ yen a ti fɔ a ma wulibali nka ko bɛ si dɔn a fɛ o de ye tariku caman ye fɛn min kɛra san 500 n'i ko i b'o sɛbɛn bi filiw bɛ se ka y'a la mais siga tɛ min kɔni na bi su in na ni maa min ko nisɔndiya don do n'i y'a faamu ten de i ye tiɲɛ fɔ ni maa min fana ko kasi don ni nisɔngoya don do n'i kan b'i ka faamu de ma i ye tiɲɛ fɔ n ye nin fɔ ye ka kɔrɔ o ni bi ye seliba ye an bɛɛ y'an ka lahiyaw labɛn ko an bɛna lahiyaw fa a fɔra ko i fa fatura koyi mais o bɛ seliba bɔ seliba la a ti seliba bɔ seliba la saga bi fa fana nka a faga cogo ni a ma sa faga cogo tɛ kelen lahalayaw bi yɛlɛma nka seli don dɛ seli don n bɛ fɛ ka mun fɔ El Hussein a kuman'o kan ne ka kuma ti Sidina Hussein kan ne ka kuma bi dɔrɔn an bɛ se ka min faamu an na anw ni siyaw an bɛ ɲɔgɔn bila yɔrɔnin dɔw la munna kalan dɔ de bi sɔrɔ kira somɔgɔw yɛrɛw la mumini bɛɛ ye i ti min sɔrɔ i ka waladaw la fiyewu o de la ne y'a fɔ aw ye ni Hayidara bi kuma aw fɛ n ti siya kitabu ta la n ti kuma aw fɛ abada ni siya dɔ ka riwaya ye n bi kuma aw fɛ de ni an yɛrɛ sunamɔgɔw fɛn min sɛbɛn bɛ anw sunamɔgɔw ka kitabu la min tɛ siya aw ta ye ne bɛ kuma aw fɛ ni o de ye n y'a fɔ aw ɲɛna yan don dɔ la alakira sɔlɔlahu taala alayhi wa salam a nana don a ka so kɔnɔ o y'a sɔrɔ a sɛgɛnnen don mɔgɔ bɛ sɛgɛn ka sɔrɔ i ma doni ta kodɔnnaw y'a fɔ ka heure kelen kɛ ka mɔgɔw reçoit ou bien ka heure kelen kɛ conférence la ka kuma mɔgɔw fɛ heure kelen ko ani mɔgɔ min ye jele ta ka lɔgɔ ci tile mumɛ bɛɛ kɔnɔ i n'o de ka kan tellement que a bi jouer organisme ka cogo min na a n'a bi min kɛ kunkolo sɛmɛ yɛrɛ la ka mɔgɔw lamɛn a ka jugu dɛ kira sallallahu alaihi wasallam n'ale sigira dɔrɔn lamɛnni de don lamɛnni ɲin ka lamɛnni tɛ dɛ jugu bɛna lajarabi de n b'a malo nafigi minnu fana b'a nɔfɛ n'u bɛ sela kɔfɛ o cɛnikɛlaw fana b'a essayer an b'a hayibu mana ni nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan i bɛ t'i tila ninnu na tuma min na a b'a sɔrɔ kunkolo sɛgɛnna
kira nana kisi nɛɛma ba ma so kɔnɔ a muso sigilen don da la Umu Salama a ko a ma a ko n sɛgɛnna n tɔɔrɔ la n bi fɛ ka don ka n da kana sɔn mɔgɔ si ka se ka n ka sunɔgɔ tiɲɛ nin bɛ sunna kitabu de la Umu Salama a ko kira ma n y'a mɛn kira donna sallallahu alaihi wasallam a taara i da Umu Salama sigilen don o yɔrɔnin bɛɛ Seydina Huseyin a bolitɔ nana so kɔnɔ a bolitɔ nana ko a bi u b'a dɔn ka kɔrɔ quoi n'i ma kira ye dukɛnɛ na se k'i fɛ a bi yɔrɔ min u b'a yɔrɔ dɔn Seydina Huseyin a nana ko a bi boli ka don Umu Salama y'a kunbɛn k'a nɛgɛ k'a sogola ni denmisɛnnin i kɛ man go k'a ka hakilila bɔ a kɔnɔ Umu Salama y'a nɛgɛ ka fɛn dɔ don a bolo k'a hakili bɔ sokɔnɔ do kan ale ni Umu Salama bi ten Umu Salama ɲinɛn'a kɔ o fana y'i sogola ni musoya baara ye ale hakili foyi tɛ Huseyin na bilen Huseyin donna Alakira ka sallallahu alaihi wasallam n y'a fɔ ɲɛna Umu Salama kɔni balila ka min mɛn ni mɔgɔ kasira ka se yɔrɔ dɔ la i bi sigi kan min bɔ ka sigi i t'i kule mais baliku ni baliku degunna n'a ko a bi kasi a bi sigi de Umu Salama a ye Alakira sigi kan mɛn a bi kasi kira bi kasi musokɔrɔba ɲuman ye a bolila ka don kira ka sallallahu alaihi wasallam ka taa sɔrɔ Seydina Huseyin sigilen don a disi la a ko kira ma a ko a donna ɲinɛ ma kira ko la alik e jalakilen tɛ a ko kasi ye mun ye a ko Jibirila de bɔra yan sisan den bɛ n disi kan a ko nin den ka di ye a ko nka Ala ka lajarabi b'a nɔfɛ dɛ a ko den bɛna faga ko ale ko han nin fɛn fila de bɛ baara kɛ diɲɛ kɔnɔ el qada wal qadar el qada wal qadar fɛn dɔ bɛ yen o banna Ala fɛ saraka t'a la saraka t'a la dugawu t'a kunbɛn saraka ti bɔ a la a ko Jibirila ko k'u bɛna faga dugukolo la min bɛ wele Karibala ko n b'a bɔgɔ ta k'a yiri la ko kira y'a bolo kɛ tan ale ɲɛ bɛ bɔgɔ la kira tɛgɛ kɔnɔ joli b'a la a bɛ ka toni ni n ti siya kitabu kɔnɔ dɛ ne m'a kalan o kɔnɔ mais an bɛ nafa jumɛn sɔrɔ n y'a fɔ yɔrɔ min na n ko ne ni siyaw ti ɲɔgɔn faamu yɔrɔ min na an ti nafa sɔrɔ yan ko Seydina Huseyin fagara ko an ka kule mais kule ka kan an ti maa jalaki o la parce que n'i Ala kira yɛrɛ lajɛ sallallahu alaihi wasallam Ala ye den 7 de nɔgɔya ye a bɛɛ sara kira yɛrɛ balolen fɔ kelen o ka jugu koyi o kelen min tora o ye denni minnu sɔrɔ n'o ye Hasan ni Huseyin ni u balima tɔw ye ɲɛnajɛ fɛn foyi tɛ kira bolo bilen ni ninnu tɛ o de la sunna kitabu b'a fɔ ko kuma ka ca n'i bi kira ye i bi nin den ɲa kaana ale Huseyin parce que o de kun ka dɔgɔ hali don min na u ni yahudiyaw ko k'u bi kale kɛ ibtihalu kɛ chrétiens k'u bi ibtihalu kɛ o labɛn kɛyɔrɔ la Hasanu kun bi taama kira nɔfɛ mais Huseyin kun b'a bolo ka Fatima wele ka Seydina Ali wele k'u ni juguw bɛna taa ɲɔgɔn daga mana n bɛ fɛ k'a fɔ i ye Huseyin kun ka dɔgɔ de min ka dɔgɔ chaque fois i b'o de y'a kɛrɛ la mais Hasanu kun bi taama
kɔrɔyaba t'u cɛ wallahi kɔrɔyaba t'u cɛ fo mɔgɔw b'a f'u ma filaniw mais Hasan kun bi taama o bolo b'a bolo Huseini b'a kɛrɛ la tumana an ka kira ye Huseini kanu kojugu ka Hasanu kanu kojugu fo k'a yira silamɛw la ko ne bɔra ninnu na ninnu bɔra ne na Ala kɛ mɔgɔ fɛ min kɛra ninnu fɛ ba mɔgɔ la mɔgɔ min bana mais o den n'o fagara fagacogo dɔ la ni silamɛ min ko k'o tɛ nisɔngoya ko ye e dalen tɛ Ala la e dalen tɛ Ala la mais a bɛ mɔgɔ jumɛn ɲɛw ye bi anw ka nafa jumɛn b'a la bi nin ye fɛnw de ye minnu tɛmɛna Huseini ani minnu y'a faga e t'i ɲininka olu ka ko la o kiiri bi tigɛ Ala yɛrɛ fɛ e yɛrɛ ta bi tigɛ a fɛ mais e t'i ɲininka Huseini ko la lahara e t'i ɲininka Hasanu ko la mais ɲininkali min b'i bolo yala ne ka denbaya tɔɔrɔ min y'u sɔrɔ a bɛnnen ma wa ayi a ma bɛn ne ma ni ɲininkali bɛ yen o dama don n bɛ fɛ ka min fɔ anw ka nafa jumɛn b'a la nafa belebele silamɛ dɔ bɛ yen a bɛ seli seli waati t'a dan sun t'a dan ni se b'a ye a bɛ hiji ni wari b'a bolo a bɛ jaga bɔ a y'a ka kurusi jala minɛ a jɛna walitaw kɔ o bɛ cɛ la o bɛ muso la e yɛrɛ kɔni bolo ne de kɛra Ala ka mɔgɔ ye wa i y'o ye fana mais Ala jugu kafiri dɔ cɛnikɛla dɔ bɛɛ y'a dɔn min bɛ seli Firawunɛ don o bi mɔnɛ don i la e n'i ka limaniya bɛ sɔrɔ ka wuli ɲɔgɔn fɛ est-ce que ne ka Alabato ye fɛn ɲɛ ye est-ce que ne ka Ala wele minɛ na est-ce que ne bɛ ka nin bɛɛ kɛ Ala ye Ala jugu kelen filɛ ka nin kɛ ne na bɛɛ ɲɛna voilà mana sisan i bɛ sin k'i bila Huseini ka minɛ kɔnɔ ten e ka kusa Huseini ye wa kira ye den min da a kama na kira kun bi a da kɛ ka den min embrasser kira denmuso den min sɔnna kira la e ka kuso ye munna n'i ye Huseini faga yɔrɔ lajɛ k'a fagabagaw lajɛ k'a fagacogo lajɛ ka Ala to yen ni min y'i sɔrɔ i b'a mara yɔrɔ sɔrɔ nin kɛra k'an kalan de a kɛra k'an kalan mais comme a bɛɛ fɔra aw ɲɛna Huseini bɔra de a bɛ mɔgɔw bilasira a bɛ mɔgɔw bilasira dɔ bɛna ɲininkali kɛ o tumana Huseini taara ko a bɛ mɔgɔw bilasira o tumana mɔgɔw kun ye sira bila wa kabini Huseini mɔkɛ balolen don sira bilara kabini Alakira sallallahu ta'ala alaihi wasallam kabini a balolen Ala ka sira ɲuman bilala dɔw fɛ o kɛra kira balolen ɲɛna a ye sahaba caman jalaki i kun kan ka nin kɛ nin man ka kɛ o sahaba kelenw na mɔgɔw sɔrɔla Ghazwatu Tabuku don minnu y'u bɛlɛ kira ɲɛ k'u b'a faga cɛ 12 ɲɔgɔn na Ghazwatu Tabuku olu de n'a taara kɛlɛyɔrɔ la u ye bamuru ta ka kɛlɛ kɛ u segintɔ kira ko silamɛw ma yan'an ka wuli sira ye 2 ye sisan bɛɛ bi sira min dɔn o bɛ yen kulu sira fana bɛ yen n b'a ɲini aw fɛ bɛɛ bi sira min dɔn bɛɛ ka t'o fɛ a ye kulu sira bila ni Muhamadu kelen ye a ye Kuran tafsiriw lajɛ a ka hadisaw lajɛ a jɛlen don ɲɔgɔn sama t'a la kira ye denmisɛn 2 wele kamalen 2 ko aw ni ne ka taa kira bɛ taa bali mun na parce que kulu Akaba de don a man ɲi a yɔrɔ dɔw bɛ yen ni sera o kan ni maa sera k'i
i girin dɔrɔn n'i ka fɛn i bɛ ben n'i benna balo cogo t'i la Allahu i bɛ fɛn bagan min kan ni e yɛrɛ a fɛn o fɛn mana bɛn a bɛɛ bɛ sa Allahu Akbar. yanni kira ka akaba daminɛ o mɔgɔ dama ye réunion kɛ ka taa kira kunbɛn Allahu Akbar. Ah. Allahu Akbar. bi ma dekun in bila silamɛya kɔnɔ Ay, Allahu Akbar. Wala wala. bi ma nafigiw bila silamɛya la Ayi, dɛ bi ma tiɲɛnikɛlaw bila ni ala kira balolen de Je, sigatala. bi dun Allahu Akbar. Aydra. rasul a nana Oh. u nana a ka ɲɔgɔmɛ giri Allahu Akbar. a kun bi sofali nation dɔ de kan Oh. kitabuw bɔra o kan Ah. ko a fagabaa kun ye Seydina Ali de ye Ya. o bɛ sɛbɛn na a b'an bolo yan Allahu Akbar. Eh. ko o de y'a ka sofali kolonbali d'a ma ko bɛɛ b'a dɔn n'o murutira o y'a bannen Allahu Akbar. Ah. sɔrɔ a ka haramu ya Allahu Akbar. Bani. cɛ ninnu nana ka na kira ka bagan giri Ha. a ma ja dɛ mais ala ka tawfiq Oh. n'ala ko n b'i dɛmɛ a b'i dɛmɛ Sigatola. ya rabbi ala k'an dɛmɛ Amin amin. Aydra. Allahu Akbar. ala k'an dɛmɛ Amin amin. kira kisira Wallahi. a ye denmisɛnnin ninnu ɲininka Oh. a ko minnu kun bɛna an faga sisan Ɔhɔ. ko aw ye mɔgɔ dɔn u la wa Ya. Bani. u ko a ko mɔgɔ dɔn man di u la Ɔhɔ. parce que u da melekelen kun Allahu Akbar. ko nka an ye bagan dɔw tigi dɔn Ha. Wala. bagan damadɔ b'a la Oh. an y'o tigiw dɔn Allahu Akbar. Oh. an t'a dɔn mɔgɔ min b'u kan dɛ Ɔhɔ. parce que bɛɛ da melekelen don Sigay. mais an ye baganw dɔn ka nin ye karisa ta ye nin ye karisa ta ye Ɔhɔ. an y'o dɔn Allahu Akbar. Oh. kuma na nin kɛra alakira tile de la Wallahi. o tuma na ni maa min ko ko diinɛ kun tiɲɛnen don Ɔhɔ. tiɲɛnikɛlaw kun b'a la depuis kira balolen Je, sigatala. El Hussein ale ko a bɛ taa dilali de kɛ Oh. ni kuranɛ aya ye Ya. aya min ko Oh. n'o ye suratu ala imran Na. a aya 104 Oh. Allahu Akbar. walitakun minkum ummatun yad'una ila alkhayri Na. wa ya'muruna bil ma'rufi Ɔhɔ. wa yanhauna 'anil munkar Je. wa ulaika humul muflihun Siga. Allahu Akbar. Aydra. Ah. Allahu Akbar. ala ko kuranɛ kɔnɔ Oh. sura ala imran kɔnɔ Oh. a ko muhamadu fo mɔgɔ ka kɛ aw silamɛw cɛ la Oh. Ya. fo jamakulu dɔ ka kɛ a cɛ la Oh. baara foyi t'u la Na. ka mɔgɔw wele ka na hɛrɛ ma Allahu Akbar. Oh. baara foyi t'u la Na. ka mɔgɔw wele ka na hɛrɛ ma Wala. Allahu Akbar. wa ya'muruna bil ma'ruf Allahu Akbar. u Oh. ka mɔgɔw su Oh. ka kɛ wale ɲuman kɛli kan wa yanhauna Na. 'anil munkari Ɔhɔ. u ka mɔgɔw bali Ɔhɔ. wale jugu kɛli la Allahu Akbar. Oh. ko n'o kɔni sera ka kɛ Ɔhɔ. ko ni kunnandi bɛ yen dɛ Oh. o jama in de ye kunnandi ye Je, sigatala. Ah. Aydra. Allahu tuma Akbar. na a bɛ wajibiya silamɛw kan Oh. fo wele daba ka sɔrɔ Sigatala. k'aw bilasira Oh. sira min ko don a Ɔ. ɲuman ko don Wala. tiɲɛni kun kɛra Useni bɔra o de kama Allahu Akbar. Kira. mais tuma caman Oh. dɔw ko a kun bɛ ɲɛmaaya de ɲini Ya. parce que o kuma ɲɛmaaya Oh. ɲɛmaaw de kun bɛ dilali kɛ Je. ɲɛmaaya wɛrɛ tɛ o ni e kɛra ɲɛmɔgɔ ye Ɔhɔ. n'i ye tiɲɛni ye Ɔhɔ. i b'i ka sɔrɔdasiw bila k'a kunbɛn Tiɲɛ. i b'i ka polisiw bila k'a kunbɛn Tiɲɛ. i b'i ka garidiw bila k'a kunbɛn Tiɲɛ. silamɛya ɲɛmɔgɔya kun ye nin de ye o don Oh. Kulibali. Allahu Akbar. Bani. ni maa min ko a bɛ u bɛ ɲɛmɔgɔya ɲini Ɔhɔ. n'a sɔrɔla e ka dugu ɲɛmɔgɔya tɛ Ɔhɔ. aw ka du ɲɛmɔgɔya tɛ Ɔhɔ. fo silamɛya ɲɛmɔgɔya Na. an t'a dɔn o bɛ se ka di jeli ma ka tɛmɛ min nana n'a ye somɔgɔw kan Je, sigatala. Olu tabi. Ah. Bani. Allahu n bɛ Akbar. hadisa dɔ d'i ma Oh. Odi. Oh. n y'a f'i ye ka kɔrɔ Oh. ɲɔgɔn sama tɛ hadisa in Ayi. yɛrɛ la ɲɔgɔn fanbaliya dɔrɔn de don Wala. sunamɔgɔw Ɔhɔ. ani siya mɔgɔw cɛ Allahu Akbar. Oh. hadisa kɛlen ko Na. ko kira ko ne bɛ taa ka fɛn fila tɔw bolo Oh. ko mɛ kelen ka bon kelen ye Sigay.
ko n'a y'o fɛn fila minɛ n'o ma tila la dɛ fo alijinɛ kɔnɔ fo alijinɛ kɔnɔ sunamɔgɔw ko k'o fɛn fila la ko kira ko ala ka kitabu ani ne muhamadu ka sunna sunamɔgɔw ye min fɔ ko ala ka kuranɛ kira ko a bɛ taa ka fɛn fila min to an bolo n'an y'a minɛ n'an tora a kan a bɛ taa n'an ye fo alijinɛ kɔnɔ ko kelen ka b'o kelen ye ko min ka bon k'o de ye kuranɛ ko a filanan k'o de ye sunna ye kira ka sunna kira taacogo a ye min fɔ a ye min kɛ min kɛra a ɲɛna n'a m'o bali ko nin fila de b'i se alijinɛ kɔnɔ siya mɔgɔw ko kira ko de sɔlɔ silam ko a bɛ taa ka fɛn fila to aw bolo kelen ka b'o kelen ye ko ala ka kuranɛ ko ani ne muhamadu somɔgɔw mɛ n'i ye hadisa ninnu lajɛ hadisa sɛgɛsɛgɛla bɛɛ la jarhu wa ta'dil i mana don n'a ye wo kɔnɔ ne muhamadu ni somɔgɔw o de jɛlen don ka tɛmɛ sunna kuma kan hadisa lajɛla bɛɛ fɛ a bɛɛ mɛ ne ka kuma ti nin yɛrɛ kan k'a sɔrɔ kuma fila bɛɛ ye kelen ye mɛ o bɛɛ ko bɛ ka ɲɔgɔn sama min ko kuranɛ ni sunna ani min ko kuranɛ ni kira somɔgɔw mɛ est-ce que u bɛ sunna yɛrɛ kɔrɔ dɔnnen don wa an karamɔgɔ n'a sɔrɔla kira taara ka kuranɛ ni sunna de to an bolo sunna ye kira jogo n'a ka baara de jeli bɛ se k'o dɔn ka tɛmɛ a ka somɔgɔw kan Seydina Ali ale de ni kira dala dilan kelen kan ka birifini kelen biri u la ka si dilan kelen kan fo ka dugu jɛ Ali ale de bɛ kira duloki da ye ale de b'a duloki ma ye ale de b'a ɲɛ ko bali ye ale de b'a ɲɛ kolen ye o tuma na sokɔnɔmɔgɔw de bɛ so kɔnɔna fɛ dɔn o tuma na ni sunna don ninnu de ye sunna ye ɲɔgɔn sama yɔrɔ si t'a la a bɛɛ ye kuma kelen de ye n bɛ fɛ ka min fɔ nin sigi in asura sigi don mɛ n y'a fɔ siɲɛ caman alakira somɔgɔw sallallahu alaihi wasallam u kanuni u hinɛ minɛni u dɛmɛli kuranɛ yɛrɛ de ko an k'a kɛ ten o tɛ alakira ka hadisa ye dɛ k'a fɔ ye nin hadisa in ka kɛ na nin ye kuranɛ aya de ye ne y'a fɔ aw ye siɲɛ miliyɔn ala yɛrɛ de ko a y'u kanu n'a m'u kanu n b'a jeni seli ye farida ye cogo min na alakira n'a somɔgɔw kanu ni nin bonyali de ye farida ye ten ne m'a fɔ dɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ a ye seli an tɛ ka k'o kɛ a ko an ka sun an tɛ ka k'o kɛ mɛ jɔnni de ko la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba ala ko kira ma a fɔ silamɛ bɛɛ ye i y'u musow bɔ jɛnɛya la i ye cɛw bɔ jɛnɛya la i y'u bɔ dulɔmin na i y'u bɔ binkani na kɛlɛ tun bɛ du minnu kɔnɔ i y'o kɛlɛ ban i ye ko ɲuman kɛ nka f'u ye ko i t'i sara ɲini dɛ u tɛ se k'i sara a f'u ye ko i bɛ min ɲini u fɛ dɔrɔn k'u k'i bɔnnaw kanu kuranɛ de ko ten ko a y'a bɔnnaw kanu al-mawadda fil qurba kuranɛ de ko ten a y'a bɔnnaw kanu o tuma na ni maa min kɛra kira somɔgɔw fɛ a somɔgɔw ye dekun min sɔrɔ e tɛ se k'a wuli a ma k'i ɲɛna mɛ i dusukun k'a jira ala la a ma bɛn ne ma ni ne kun bɛ yen n bɛ fara a kan n bɛ sa a nɔfɛ f'o ka y'i dusukun na ni n bɛ yen n bɛ fara a kan
mais silamɛya kɛra cogo min na an ye histoire caman fɔ a ye o la aw k'a lajɛ bani ala kira sɔrɔla silama a fatulen jeni nana abubakar abubakar tariku ko a empoisonné na de o dogolen tɛ tariku la jeni nana o kɔfɛ Seydina Umar Umar selila dɔ de y'a faga ok o bɛ kabakoya su in na dɛ selila waane dɔ de y'a faga a bɛ fɔ ko Abu Lu'lu'atul Majusi o de bɛ fɔ ko Abu Lu'lu'atul Majusi de ye Seydina Umar faga wa tiɲɛ de don Abu Lu'lu'a de y'a faga mais Majusi kun tɛ Majusi kɔrɔ de ye kafiri tasuma bato la Umaru fagara min Umaru fagara min k'a sɔrɔ jɔnni don alimami mais ala kira ka sahabaw jɔlen Seydina Umaru alimami bilalen u ɲɛfɛ kafiri bɛ se ka bɔ kɛnɛma ka sɔfu bɛɛ traverser ka na kira ka sahabaw traverser ka Seydina Umaru faga fili mihirabi silamɛw tun bɛ min a y'a lajɛ an bɛɛ y'a kalan tariku la tan de qatalahu Abu Lu'lu'atal Majusi ko kafiri fin de taara Umaru fa kafiri tɛ a bɛ seli u fɛ misiri de o don a y'a lajɛ alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam u tun ye sariya dɔ ta sariya tɛ kafiriw contre la mais sariya de tun do yɛrɛ ɲini contre la k'a fɔ la yasukunu ma'ana fil madinati illa mu'minu ko maa si tɛ balo an fɛ Madina yan ni silamɛw tɛ parce que kafiriw ka gadaru bonyana u ka janfa bonyana o la u ye distance dɔ don u tɛ mɔgɔ minnu dɔn cɛnikɛlaw don u ni silamɛw cɛ o tuma Makan n t'a dɔn n'a bɛ n'a tɛ Ali de b'o ɲɛdɔn an kun bɛna mobili de la n'i bɔra Jida n'i bɛna Madina i dontɔ Madina plaki de bɛ yen ko kafiriw bɛ taa nin fɛ nin ye silamɛw ta sira ye a bɛ yen ko a bɛ yen hali sisan aha n'i bɛna don Madina dɔrɔn plaki bɛ yir'i la ko silamɛw ta sira ye nin ye kafiriw ka taa nin fɛ parce que comme u mago sera kafiriw ma u tɛ se ka ban o la parce que silamɛya ye silamɛya bila kɔfɛ k'a kɛ raji'iya ye minnu ko an ka ko ɲɛɲini scientifiques sɛgɛsɛgɛlikɛlaw savants ko ɲɛɲininaw olu de kɛra nin yɔrɔtigiw ye o tuma na silamɛw mago jɔr'u la fo a ka n'an dɛmɛ o la kafiriw bɛ na mais u b'a fɔ kafiriw ma aw ka bɔ nin fɛ silamɛw de bɛ taa nin fɛ aw ka taa tan o tuma na kafiriw ka yɔrɔ tun bɛ yen a dan ma parce que u mago bɛ kafiri ninnu mais o la e k'a lajɛ Seydina Umaru bɛ yen don min na o y'a sɔrɔ fangaba bɛ silamɛya la futuhatu caman kɛra o de la cɛw dama dama de bɛ misiri kɔnɔ kafiri ka se ka bɔ kɛnɛ ma ka na don k'aw traverser ka taa ka alimami fa mihirabu la k'aw ɲɛnama jɔlen to mais cɛ mangoyara de u ko a ma ko Majusi don Lu'lu silamɛ a tun bɛ seli hali ni silamɛ tɛ a bɛ seli kafiri dama min bɛ seli bi hakɛ b'o la kafiri dama min bɛ alimamiya la bi hakɛ b'o la bilahi al-aliyyil azim ala de y'u kafiriya kuranɛ kɔnɔ la tusalli ala ahadin minhum mata abadan kana seli u si su ka k'u sara k'u bɛ seli a fɔra jɛni ma min bɛ seli ala kira kɔfɛ tɛ yan ala ko kana seli a su ka kafiri don innahum kafaru billahi wa rasuluhu wa matu wa hum fasiqun a kuranɛ de y'a fɔ kuranɛ de y'a fɔ ko a ti fɔ selila kafiri ni mun bɛ seli ala kira de kɔfɛ ala kira ka misiri kɔnɔ misiri min jafa nafolo dɔrɔmɛ t'a la misiri min fɔ lahara sa a alimami ɲɔgɔnna ti sɔrɔ a kun bɛ seli o de kɔfɛ mais ala ko kafiri don ko kana seli a kan
suratu tauba abe kuranɛ sura mina tauba do kumana n bɛ fɛ k'a f'i ye Seydina Umaru u y'a fa Umaru kɔfɛ Seydina Usmanu nana Seydina Usmanu nana mais n bɛ fɛ k'a f'i ye ɲɛ bɛ nin fɛn o fɛn fagalen na kafiri kɛnɛkan kafiri kelen nɔ t'a la u nana Seydina Usmanu fana faga mais jɛniw y'a faga selilaw ka sɔrɔ a fɔra Ala yɛrɛ fɛ kuranɛ kɔnɔ ko u kana fitinɛ kɛ ko fitinɛ man ɲi el fitnatu ashaddu min al qatl Ala ko fagali o ka nɔgɔ fitinɛ ye fitinɛ man ɲi a tafsir ka ca an tɛna don o kɔnɔ mais u ye Seydina Usmanu faga jɛn nana o kɔfɛ Asadullahi al-Ghalib Ali ibn Abi Talib sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ok ay kira bɔnna o sɔliw kan Bukhari fɔlɔ bɛ maa o maa bolo Bukhari bi bɔ tuma min na u mana Seydina Hasan tɔgɔ fɔ u b'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam u mana Seydina Huseini tɔgɔ fɔ sallallahu alayhi wa sallam u mana Seydina Ali tɔgɔ fɔ sallallahu alayhi wa sallam a bɛ Bukhari fɔlɔ bɛɛ la tan mais sisan u y'a bɔ a bɛɛ la ça fait dɔɔni kɛra janfa kɛnɛkan janfa mana sallallahu alayhi wa sallam o de tun bɛ fɔ Alakira somɔgɔw ma mais Bukhari bɛ bi kira somɔgɔ si tɛ yen ko sallallahu bɛ f'i ma bi u y'i fara radiyallahu kan radiyallahu anhu o kumana n'an ye diinɛ in lajɛ aw ni ne bɛ jɛ u ye nin bɛɛ faga tan de han a nana se Seydina Ali yɛrɛ ma u y'o fana faga u ma lafiya diɲɛlatigɛ kɔnɔ kabini u ye nin diinɛ in minɛ u ni hɛrɛ farala f'u sɛgɛra Ala ma nin fana ka kan ka aw ni ne dɛmɛ ka hakili dɔ di an ma k'a dɔn min b'an bolo nin ye kira ko addu alayha nawajiz ko an ka ɲi ale Muhamadu nana ni min ye a ko a ka sahabaw ma ko aw minnu ɲɛ bɛ tiɲɛ na ne bolo bi ko a y'a don a da k'a ci a k'a bila a taga ju la ko a y'a ci dɛ ko wallahi diɲɛ ti wuli fo nkalon kana sanga sɔrɔ aw minnu ye ne Muhamadu ye fo an na siga ko est ce que an kun bɛ min ka tiɲɛ don wa o tuma na n b'a fɔ a ye an k'an gɛlɛ sigi a kan n'an y'an gɛlɛ sigi a kan an wasalen don diɲɛ na yan an wasalen don lahara ne ye mun fɔ aw ye Ala ye min fɔ Alakira ye min fɔ qul amantu billahi summa istaqim ni ko i dara Ala la i tile allazina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu o ye kuranɛ ye n ye min f'u ye fɔlɔ o ye kira ka kuma ye ko ni ko i dan bɛ Ala la ko i tile mais Ala yɛrɛ ko mɔgɔ minnu ko anw ma ye Ala ye ko an k'an tile a banna summa istaqamu k'a fɔ i ma ye Ala ye i y'i tile a banna yen a tɔ a y'a to yen ni jogo tɛ Ala tɛ yen ni jogo tɛ silamɛya tɛ yen wa ni jogo tɛ hali du hɔrɔn tɛ yen an bɛ tasuma jumɛn na bi Mali la yan faamaw ye wari dun jogo tɛ wa juge ma kiiri tigɛ tiɲɛnka jogo tɛ wa denmisɛnw n kɛra dangadenw ye ka maakɔrɔbaw neni jogo tɛ wa dulɔw warala jogo tɛ dɔrɔgu kɛra ka fan bɛɛ fa jogo tɛ
ni jogo tɛ diɲɛ ti jɔ wa ni jogo tɛ maa ti don alijinɛ na ne ye min fɔ aw ye nin de don wa n'an taara sanfɛ n'an jiginna n'an taara tilebe fɛ n'an segira an tɛna foyi sɔrɔ ala kira ye bɔlɔ turu yɔrɔ min na jogo don innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq ci kun si tɛ ne muhamadu la ka na aw ma fo n ka na jogo dilan ne muhamadu cira jogo dilanli de kama wa e ti yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ ni jogo tɛ ni jogo tiɲɛn'i ka so i ka du cira ni jogo tiɲɛna ka dugu la dugu cira ni jogo tiɲɛna jamana kɔnɔ jamana ko banna an bɛ nin de kan an bɛ sa nin de kan wallahi an bɛ ala sɔrɔ nin de kan mais jamiya a sara bɛ ala bolo ansaru a sara bɛ ala de bolo nin gɛlɛmanba in aw y'a ɲi sigi o de kan ka cɛw dan ka cɛw dan kɛlɛ min b'a nɔfɛ ni dama de don kabini ala k'i da i ka juru tɛna nti i ka so yɔrɔ dɔn ne bɛ n ka so yan de n'i kɛra faama ye ne bɛ n ka so de n'i kɛra waritigi ye Ayidara b'a ka so n'i kɛra maa o maa ye Ayidara b'a ka so de o kuma o b'u degun kosɛbɛ mais an bɛ sa nin de kan ayi waritigi tɛ yen ko ala sɔnna ne Ayidara kan kun k'o f'i ye n'u ka bɔ k'a fɔ faama tɛ yen kabini ala kan da o faama ma sigi Mali la yan a tɛ président a tɛ ministre la ko ne Ayidara seri ma n ka ko dɔ la ne k'u ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ a tɛ yen mais aw ye ala minɛ ka layidu di ala n'a ka kira ma mɔgɔw aw ye min kɛ arabu mɔgɔ sera k'a kɛ aw ye min kɛ faama mɔgɔ sera k'a kɛ o tuma na n'i ye ala minɛ a b'i minɛ dɛ jamu y'a sara bɛ ala bolo mais ala y'a fɔ ka d'a kan n ye walitakunu f'i ye ko fɔ jamakulu dɔ de ka ye aw cɛla min bɛ mɔgɔw wele ka taa hɛrɛ ma ka mɔgɔw wele ka na jogo ma ka mɔgɔw bali jogo juguya la ko n'o kɔni kɛra k'o tigiw de kunna ka di anw ye dɔwɛrɛ fɔ nin kɔ wa tumana kuranɛ ko n'an tora nin kan anw de kunna ka di n'an tora nin kan kuranɛ y'o de fɔ i bi a lajɛ sura jumɛn na ala imran aya 104 aya 104 imran sura lajɛ a ko falamma nasu ma zukiru bihi أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون ala ko cogo di a ko tuma min na wajulikɛlaw ye wajuli kɛ kiraw ye mɔgɔw wele ka na jogo ma falamma nasu ma zukiru bihi wajuli min kɛr'u kunna ka jɛnɛya haramu fɔ ka badenjuguya haramu fɔ ka sinjijuguya haramu fɔ n'u ɲinɛna u ma sɔn ka baara kɛ n'o ye anjayna lezina yanhauna ani su minnu kɔni sɔnna ka a minɛ ka walejugu to yen ko ne ala y'olu kisi ala m'an kisira ko minnu sɔnna k'a minɛ ala ko ne ala y'olu kisi wa akhazna lezina zolamu nka minnu ye a kuma mɛn ka ban ma a ko ne ala y'olu minɛ bi azabin ba'isin ni ɲanga taa cɛjugu ye bi ma kɛnu sukun u kun bi cɛni min kɛ ne ala y'o bala o jigiw ala k'a n'aw kisi an bɛ min fɔ aw ye su in na suba don sini donba don mais an ni yɔrɔ min b'a la o y'an ka ŋaniya de ye se min bɛ an ye ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ se min b'an ye
ka yafa ɲɔgɔn ma se min b'an ye ne ta ye dusukun ye e ye kojugu kɛ ne na a kɛra sinaya ye o a kɛra fadenjuguya ye o a kɛra fɛn o fɛn ne k'a fɔ e ye bi a tiɲɛna nin kun bɛ ne ni e cɛ nka yafa ma ala kama bilahi ala kira kalenna jenicogo t'olu la n'u ma sira bila a ye yafa ɲɔgɔn ma a y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ala ka hɛrɛ bi sɔrɔ bɛn de kɔnɔ ansaru aw k'an k'o sɔmi sɔrɔ aw y'a tɔgɔ sɛbɛn ala ka lisi de kan ka baya 6 kɛ k'i kale ala ɲɛkɔrɔ ko ne ni nin ka nafolo cɛnikɛlaw bɛ se ka yaala la nafigiw bɛ se ka yaala o tun bɛ kira nɔfɛ nka an bɛ jama de ta o jama bɛnnen ni ɲɛmɔgɔ ko a ye wuli u bɛ wuli ni ɲɛmɔgɔ ko a y'a sigi u b'i sigi aw ye mun aw ko a bɛ mun kɛ n'a dɛsɛra bakɔrɔba y'o de fɔ kabako don kulu kun bɛ yan yɛlɛyɛlɛla de bɛ d'a kan mɔgɔw bɛ yɛlɛ a kan pour que ka taa kulu kari mais a kulu bannen filɛ k'a kɛ dingɛ ye bi dɔgɔtɔrɔso jɔlen filɛ o la o kɛrɛfɛ mun bɛ bɛn bɔ tuma na an yɛrɛ b'a ye ala bolo de b'a la parce que n'aw bɛnna dɔrɔn ala b'a dɛmɛ o ye kɛnɛkan ko ye an ma se lahara fɔlɔ an ma se lahara fɔlɔ ansaru yɛrɛ kɔnɔ waritigi ye jeni ne t'a dɔn du 5 fila a sera ka fɛn bɛɛ kɛ fɛn bɛɛ dɔgɔtɔrɔso 11 bɛ mɔgɔw furakɛ yan bi k'a kɛra 13 ye ayiwa k'a kɛra 13 ye jamiya ansaru ka dɔgɔtɔrɔso jɔlen u faso kɔnɔ Mali ko dɔgɔtɔrɔso ye 13 bɔ a ye ɲininkali kɛ sa kɛ ala ko tan kira ko tan e ye mun kɛ i faso ye i ye mun kɛ i faso ye jamiya an ci aw sara bɛ ala bolo min ka karamɔgɔw fana fo cɛ kurusitigiw minnu y'u ka kalan kɛ ko anw bɛ sa ala nɔfɛ Isa Kante bi yan kaso b'o da jirala la k'a fɔ i ka ko bannen ye nin i taatɔ ye kaso la an tɛna don o bɛɛ kɔnɔ o karamɔgɔw caman bi yan minnu ni n'u ka nafolo dilen don u sara bɛ ala bolo cɛw bi yan nin y'u tile joli ye Bamakɔ yan la ilaha illallah jamiya sara bɛ ala bolo sécurité organisateur n'o de fɔ n b'a ɲini jamiya sécurité fɛ ani organisation cafinw n'u ye ala wele yɔrɔ o yɔrɔ u k'a kɛ ala kama u kana ɲinɛ u karamɔgɔ kɔ u sara bɛ ala bolo nɛnɛ na sanji kɔrɔ tile kɔrɔ man kana lillahi kana la ni maa min y'a kɛ ala ye ala b'a kɛ dɛ cɛw kamalen kɔrɔ bana t'u la foyi t'u la ala ne bi n ka kɛnɛya ani n ka denmisɛnya di e ala ma a jaabi kɛra mun ye dɔgɔtɔrɔsow kɔni jɔra Mali kɔnɔ a jaabi kɛra mun ye wariw farala ɲɔgɔn kan k'a juru don mɔgɔw la miliyɔn 100 yirikaw taa baara kɛ i ka chômeriya bila ansaru an ci aw y'aw faso jɔ ɲuman man ka dogo dɔw ko ɲumanya ko yali a k'an ka fɔ wa ɲumanya k'an ka fɔ ala yɛrɛ de ko ten
ko ɲumanya kan ka fɔ Allahu akbar atiya fo ko allazina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijara lan tabura ko minnu bi ɲumanya kɛ gundo la ko ani minnu b'a kɛ kɛnɛ ka panbaranba ala de ko tɛ kuranɛ kɔnɔ minnu bi ɲumanya kɛ gundo la ani minnu b'a kɛ kɛnɛ ka panbaranba ko u bɛ ka jago kɛ ko jago min u ti bɔ n'a la fiyewu n ko kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ misiri kɔnɔ don dɔ la a ko silamɛw ma k'u ka wari bɔ mɔgɔw sumayara dɔ sinna ka wariba bɔ ten ka taama ka na n'a ye wariba b'a bolo ta ka na di kira ma ko hɔn dɔw sinna k'u kun suli kira kɛrɛfɛ ten ko nin ye yɛrɛ jira de ye kira ko a kɛcogo ɲuman de ye nin a bɛ kɛ tan de manil fard manil muhi manil mumit manil nasir manil karim manil wahab wahid ɲuman kan ka fɔ ɲuman dɔ kɛcogo maa wɛrɛ bi fadenya ɲuman fɔ kun de ye dɔ ka fadenya a ti dogo dɛ fo mɔgɔw k'a dɔn ala kira ka diinɛ sallallahu alaihi wasallam yatimɛ diinɛ tɛ saraka minɛ diinɛ tɛ sɛjɛni minɛ ka misiri wele o diinɛ tɛ ala kira ka diinɛ ye la kira ka diinɛ nana de ka cɛw labɛn ka cɛw labɛn ka musow labɛn fi sabilillah muso ɲumanw ala kira sallallahu alaihi wasallam a kun b'a jɔ ndamaro ju de kan ndamaro tigɛlen a kunkuru jamanja ti to wa kumana kira a n'a ka bere de bɛna dɔ b'a bolo minɛ a bi yɛlɛ ndamaro ju kan pour que mɔgɔw k'a kumakan mɛn k'a kɔrɔta sanfɛ u ye ndamaro tigɛ k'a ju jamanjan to o tuma na ni kira nana sallallahu alaihi wasallam k'a bɛna seli k'a bɛ khutuba kɛ ou bien a bɛ kuma mɔgɔw fɛ u b'a bolo minɛ a bɛ yɛlɛ ndamaro in tigɛlen kan ka sɔrɔ k'i sinsin a ka bere la ka kuma mɔgɔw fɛ muso taafetigi dɔ de tun bɛ yen o muso taafetigi in ko est-ce que kira makɔrɔbaya nin yɛlɛnni ma an k'an ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ a ye muso in de wulila a nana kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko n'a kun ti kɛ baasi ye o ne kun b'i kɔrɔtalan dɔ dilan min lafiya ka bon ndamaro ju a kira ko sallallahu alaihi wasallam ko baasi muso taafetigi dɔ kira ko baasi foyi t'a la muso taara mɛnisikɛ fɛ yen k'a ɲininka a bɛ se ka yiri sogolon cogo di kira ka yɛlɛ a ka lafiya la k'a ka kutuba kalan mɛnisikɛ y'a ka fɛnw kɛ k'a wari dafɔ muso ye muso ye wari sara an karamɔgɔ an ka kira jɔra muso ka minibaru de kan fɔ k'a segin ala ma silamɛya nana k'an dilan de silamɛya nana k'an ka hinɛ silamɛya nana an ka baara de kɛ somɛriya ka ban hectare 200 min kɛra n'i y'a lajɛ télé la an karamɔgɔ y'a mɔgɔ da fo don mɔgɔ ba hakɛ min tun bɛ foro kɔnɔ ko mɔgɔ ba 2 ni kɔ foro kɔnɔ malo bɔra ala ni ce ala ni ce maa caman bɛ yen o ye malo tobi k'a dun fandenw kɔnɔ fara mɔgɔ minnu bɛ yen ni hali o ti to ɲuman sɔrɔ olu bɛ ka malokini dun bi n'i y'a kɛ ala ye mun n'a ta k'i ye o tumana e min bɛ fanɛni na e min bɛ banɛni na e min ko ala m'a fɔ tan ko ala ko tan de e ye mun kɛ ansaru ne kan ka aw fo
sabu aw ye mɔnɛ bɔ Hayidara la. Allahu akbar. Saru an ci. Allahu akbar. Aw y'aw faso jɔ. Kira. Ɲuman man ka dogo. Ayi. A fɔ. Dɔw ko ɲumanya ko yali a kan ka fɔ wa? Ɲumanya kan ka fɔ. Voilà. Ala yɛrɛ de ko ten. Tiɲɛ. Ko ɲumanya kan ka fɔ. Allahu akbar. A tigi y'a fɔ. Ko allazina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyatan. Tiɲɛ. Akbar ne wulibali. Yarjuna tijara. Wallahi. Lan tabura. Sigi. Ko minnu bi ɲumanya kɛ gundo la. Ko ani minnu b'a kɛ kɛnɛ ka panbaranba. Ala de ko te kuranɛ kɔnɔ. Tiɲɛ. Kuranɛ bi yan. Minnu bi ɲumanya kɛ gundo la ani minnu b'a kɛ kɛnɛ ka panbaranba. Ko u bɛ ka jago kɛ ko jago min u ti bɔ n'a la fiyewu. Ayidara. Akbar. Ye tiɲɛ. Ngo Kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ misiri kɔnɔ don dɔ la a ko silamɛw ma k'u ka wari bɔ. Mɔgɔw sumayara. Dɔ sinna ka wariba bɔ ten ka taama ka na n'a ye wariba b'a bolo ta ka na di Kira ma ko hɔn. Allahu akbar. Dɔw sinna k'u kun suli Kira kɛrɛfɛ ten ko nin ye yɛrɛ jira ko a kɛcogo ɲuman de ye nin a bɛ kɛ tan de. Manil fard manil muhi manil mumit manil nasir manil karim manil wahab wahid. Ɲuman kan ka fɔ. Ɲuman dɔ kɛcogo maa wɛrɛ bi fadenya. Ɲuman fɔ kun de ye dɔ ka fadenya. A ti dogo dɛ fo mɔgɔw k'a dɔn Alakira ka diinɛ sallallahu alaihi wasallam yatimɛ diinɛ tɛ saraka minɛ diinɛ tɛ sɛjɛni minɛ ka misiri wele o diinɛ tɛ Alakira ka diinɛ ye. La Kira ka diinɛ nana de ka cɛw labɛn ka cɛw labɛn ka musow labɛn fi sabilillah. Muso ɲumanw Alakira sallallahu alaihi wasallam a kun b'a jɔ ndamaro ju de kan ndamaro tigɛlen a kunkuru jamanja ti to wa kumana Kira a n'a ka bere de bɛna dɔ b'a bolo minɛ a bi yɛlɛ ndamaro ju kan pour que mɔgɔw k'a kumakan mɛn k'a kɔrɔta sanfɛ u ye ndamaro tigɛ k'a ju jamanjan to o tumana ni Kira nana sallallahu alaihi wasallam k'a bɛna seli k'a bɛ khutuba kɛ ou bien a bɛ kuma mɔgɔw fɛ u b'a bolo minɛ a bɛ yɛlɛ ndamaro in tigɛlen kan ka sɔrɔ k'i sinsin a ka bere la ka kuma mɔgɔw fɛ. Muso taafetigi dɔ de tun bɛ yen o muso taafetigi in ko est-ce que Kira ma kɔrɔbaya nin yɛlɛni ma an k'an ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ a ye. Muso in de wulila a nana Kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko n'a kun ti kɛ baasi ye o ne kun b'i kɔrɔtalan dɔ dilan min lafiya ka bon ndamaro ju. A Kira ko sallallahu alaihi wasallam ko baasi muso taafetigi dɔ Kira ko baasi foyi t'a la. Muso taara minisikɛ fɛ yen k'a ɲininka a bɛ se ka yiri sogolon cogo di Kira ka yɛlɛ a ka lafiya la k'a ka kutuba kalan minisikɛ y'a ka fɛnw kɛ k'a wari da fɔ muso ye muso ye wari sara. An karamɔgɔ an ka Kira jɔra muso ka minibaro de kan fɔ k'a segin Ala ma. Silamɛya nana k'an dilan de silamɛya nana k'an ka hinɛ silamɛya nana an ka baara de kɛ somɛriya ka ban. Hectare 200 min kɛra n'i y'a lajɛ télé la an karamɔgɔ y'a mɔgɔ da fɔ o don mɔgɔ ba hakɛ min tun bɛ foro kɔnɔ ko mɔgɔ ba 2 ni kɔ foro kɔnɔ malo bɔra Ala ni ce Ala ni ce maa caman bɛ yen o ye malo tobi k'a dun fandenw kɔnɔ fara
mɔgɔ minnu bɛ yen ni al'o ti to ɲuman sɔrɔ olu bɛ ka malokini dun bi n'i y'a kɛ ala ye mun n'a t'a k'i ye o kumana e min bɛ fanɛni na e min bɛ banɛni na e min ko ala m'a fɔ tan ko ala ko tan dɛ e ye mun kɛ ansaru ne kan ka aw fo sabu aw ye mɔnɛ bɔ hayidara la réfugié minnu dɛmɛ Moritaniw na anw ka maa b'a la wa an bɛ maa kelen tɔgɔ dɔn an na miliyɔn 118 fini bali ala de b'a hakɛ dɔn a kɛra ka remorque de charger ya fini bali ka fura kɛ ka remorque charger ka malo san ka remorque charger a t'a to an taara faamaw wele ayiwa a ye na ansaru seko kɛra min ye ka taa di Moritani réfugiés ma a fɔra ko n'u ye daraka dun ni daraka wɛrɛ tɛ u ti dumuni kɛ o kumana anw seko ye nin u ye gendarme motobatigiw wuli ka na ka t'u bilasira mais n'i y'a filimu lajɛ ka camion ninnu coronnen ye cɛncɛn na ka ansaru cɛdenw ye u bɛ ka bɔgɔ walaki cogo min na n'i y'a kɛ ala ye a b'a k'i ye dɛ ni mɔgɔ sirili yɛrɛ la i bɛ kɛ hɔrɔn ye ani ce don o don ne ka kumaw na ne ko a ye sɔrɔdasiw dɛmɛ sɔrɔdasi muso tɛ ne kunna ne yɛrɛ tɛ sɔrɔdasi ye nka an ka hɛrɛ n'i y'a lajɛ ni wara ko a b'i minɛ maa min denw b'i ni wara cɛ i bɛ dugawu k'a ye ayi ni wara y'o minɛ a b'i sɔrɔ o ne k'a fɔ a ye dugawu kɛ sɔrɔdasiw ye sɔrɔdasiw diyaɲɛ de don sɔrɔdasi diyaɲɛ tɛ dɛ c'est à dire maa o maa ko a ye dugawu kɛ an ka finitigiw ye a kan b'a yɛrɛ de ma a kan tɛ finitigiw ma n'i y'a ye an bɛ sunɔgɔ yan bi muso dɔw den de bɛ kungo kɔnɔ e bɛ sunɔgɔ fo ka fori mais hali sosonin min bɛ pan su fɛ olu bɛ k'a kɔlɔsi soso min bɛ pan u bɛ k'a kɔlɔsi mais e dan b'i muso kɔrɔ yan o cɛ minnu bɛ kungo kɔnɔ yen o muso minnu bɛ kungo kɔnɔ yen marifa b'olu minnu bolo ko an bɛ sa bi wa an bɛ sa sini an t'a dɔn n'olu sera i bɛ lafiya yan ala k'u se tuma bɛɛ n b'a fɔ a ye dugawu kɛ an ka finitigiw ye finitigiw kanu tɛ dɛ ne yɛrɛ de kanu don parce que u b'an ni fɛn dɔ de cɛ ala kan'a s'a ma mais ne ye ansaru wele n ko an kana dan dugawu ma an k'u dɛmɛ bi jate min kɛra ansaru sera ka min bɔ a bolo sɔrɔdasiw ni minnu sara denw dɛmɛni na miliyɔn 60 ani joli ani 8 miliyɔn 60 ani miliyɔn 8 nka ne ti fɛ k'a to k'a fɔ bilen n ti fɛ ka 60 ni 8 in fɔ bilen n bɛ fɛ sa ni n bɛ kuma n k'a fɔ miliyɔn 100 n ti fɛ ka 60 ni 8 fɔ bilen n bɛ fɛ ni n bɛ kuma nin kɔ n k'a fɔ ko ansaru sera ka min kɛ k'a ka finitigiw dɛmɛ Mali kɔnɔ n bɛ fɛ n ka miliyɔn 100 mɛn sa a faamuna mais minnu ko ala bɛ yen minnu ko Jibirila tɛmɛntɔ filɛ n'a sɔrɔla bɛɛ ye aw ta kɛ ɲansɔrɔ mɔgɔ hali cɛkɔrɔninw taara u tɔgɔ sɛbɛn sɔrɔdasiya la bilahi alors mais mɔgɔw bolo ko a b'aw bolo de a tɛ yen o n'i ko ala bɛ yen 50 mana fara ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ fɛnba ye mɔgɔw bɛ ka ɲaga nin de la wa dɔwɛrɛ tɛ dɛ an ko an dan bɛ ala minɛ n'an ye layidu tɛw ye
o de y'a k'aw bolo tango ye ansaru yɛrɛ k'an ka kabako ye anw bɛ nin kɛ cogo di dɛ bilahi n'a y'a da k'a miiri k'an ka kabakoya k'a dɔn ni ala tɛ a yɛrɛw tɛ se ansaru dama foyi fɔ n'u m'a kɛ yanyɔrɔ sanni kɛra o ɲɛna yan o y'a sɔrɔ an bɛ misiri kɔnɔ yan bɔgɔ misiri kɔnɔ yan k'u bɛna yɔrɔ in sa ko 100 joli u y'a fɔ ko ti bonya ala ma ne ko n ko sanna nin ye kuma jumɛn ye u ko an b'a san dɛ mais a kun bɛ i n'a fɔ sogo a kɛra a fɔra afi min bɛ sigi ko ka wariw fara ɲɔgɔn kan ka juru don fantanw na somɛri kana ye an y'a filɛ yɛlɛ koyi mais cɛ y'u ka chiffre d'affaires fɔ tabani o don a kɛra miliyariw ye 3 miliyari miliyari 3 juru ko juru de ye 3 miliyari miliyari 3 u sera ka min juru don mɔgɔ a y'a lajɛ mais a ye silamɛ jɛ dɔ jira dɛ a fɔ n'an bɛ y'an jija Mali n'a ka fantan jamanaya bɛɛ nka n b'a kɛ di bi o bɛ ban kɔnɔ ne y'o fɔ fantanya ti ban parce que n'i ko mɔgɔ i ko jinɛ y'a dɔn mɔgɔ bɛ yen jinɛ bɛ yen fantanya fana ye dafɛn dɔ de ye ala fɛ a ti ban mais ne b'a kɛ di bi ni silamɛ bɛɛ y'i cɛsiri aw filɛ min na k'o ladege bilahi n b'a kɛ di bi o kɔrɔ ye hali surafana ne m'a sɔrɔ o bɛ ban Mali kɔnɔ anw ye min ɲini jamana faamaw fɛ u m'a kɛ maloforo la mɔgɔ kelen bɛ kɔlɔn kɔnɔ maloforo hectare 1000 de b'u bolo mɔgɔ kelen pewu mais anw ko a ye maloforo di chômeurs ka ban Mali kɔnɔ kɔngɔtɔw ka ban Mali kɔnɔ u sera ka min d'aw ma hectare 200 mais a kɛra k'a ban a ye office baarakɛlaw ɲininka a ɲɛmɔgɔw ko u ma deli k'a mɛn u tulo la u m'a y'u ɲɛna u ka yɔrɔ di mɔgɔ ma yɔrɔ min na k'a baara kɛ k'a ban ka ji boli ka don a kɔnɔ ka sɛnɛ kɛ o san kelen ko a ma deli ka kɛ kɔlɔn kɔnɔ ansaru an ce an ce min b'aw sara ala don min b'aw sara ala don mais a ye sabali n b'o de fɔ a ye a ye sabali foyi ma fɔ ala fɛ ala setigi ala kira ye sabali kɔ n'i ye kuranɛ lajɛ ala kira sɛgɛnna ka taa se degré dɔ la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a tɔɔrɔ la mais ala ye mun fɔ a ye ala ko walaqad ustuhzi'a bi rusulin min qablika fa haqa billazina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un nin bɛ nabi ɲumanw ka sura kɔnɔ kira dekunna min kɛ a ye ala wele a ko ala n dekunna u ko halala yɛrɛ tɛ fiyewu ala kira ko a fa den tɛ ko fatɔ de don dɔnkilidala don kira dekunna a ye ala wele ala ko cogo di ko muhamadu walaqad ustuhzi'a bi rusulin min qablika muhamadu kira minnu tɛmɛn'i ɲɛ ho taara olu la mɔgɔw mokɛr'u la kuma jugu bɛɛ fɔr'u ma o y'a sɔrɔ ne ma e ci fɔlɔ a ko nka n y'a laban cogo di min ye ho ta u la ka kuma langolow fɔ u ka kan ni min ye u ka mokɛri in na u y'a sɔrɔ muhamadu فإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير أي سورة حج لجأ آية بنان a ko muhamadu n'u ko ye nkalontigɛla de ko fa b'i la i t'i yɛrɛ kalama u ko a bɛ dulɔ min ala ko cogo di n'u ye nin bɛɛ f'i ma ko nin fɔra nuhu ma nin fɔra adu ma nin fɔra samudu ma
nin fɔra Ibrahima ma Allahu akbar nin fɔra Luti ma nin fɔra ashabul madiyana ma wa i k'a dɔn Musa yɛrɛ nkalontigiya la Allahu akbar u ye ho t'a la a ko nka ne Ala muɲuna Allahu akbar Muhamadu seconde kelen n bɛ nin bɛɛ k'i n'a fɔ u ma kɛ Allahu akbar abani nka ne bɛ min f'u ye sabali ne Ala bi ne muɲuna kafiriw kɔrɔ nka n tilala min kɛ fa akhaztuhu ne Ala y'u minɛ fa kayfa kana nakir n ye balaw ni ɲangata min jigin u kan e ka ɲininkali kɛ histoire la Ala de bɛ ka nin fɔ Muhamadu ye dɛ Ala ko cogo di ko e ka sabali summa arsalna rusulana tatran kullama jaa ummatan rasuluha kazzabuhu fattaba'na ba'dahum ba'dan waj'alnahum ahadisa fabu'dan liqaumin la yu'minun ako nye kiraw tugutugu ɲɔgɔnna ten nye kiraw kira ci o dɔgɔyara o neni na kuma jugu bɛɛ fɔra a ma nka n y'o minɛ cogo min na n y'o to histoire baro ye sa Adankaw kɛra cogo min na Samudakaw kɛra cogo min na Qawmu Salihu kɛra cogo min na ko n y'o to histoire la o bɛɛ kɛra ka sɔrɔ e mana jango k'i ci o tuma na e min cira fɛ bi n bɛ min f'u ye dɛ fasbir ala ma yaqulu Muhamadu u bɛ ka min f'i ma u bɛ ka min k'i la sabali nin bɛ suratu Taha aya 134 na Muhamadu sabali a ko cogo di walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun mo ne yɛrɛ b'a dɔn ne de y'i ci ne b'a dɔn ko i dusukun degunnen don ninnu ka kuma jugu fɛ kuma jugu min bɛ ka f'i ma ne yɛrɛ Ala b'a dɔn ko i degunnen don nka n bɛ min f'u ye fasabbi bihamdi rabbika wa kun mina sajidin Muhamadu ne Ala subhanahu wa ta'ala fɔ i ka tongo i dɔgɔyalen wa kun mina sajidin i ka tongo i dɔgɔyalen ne Ala ye sujud bi maana dɔgɔya dan i b'i kunkolo suli min ye ko Ala ko kira ka kɛ sujudukɛla ye an ka tafsiri dɔw b'a k'a ka seli a bɛ ka seli o wa abudu rabbaka hatta yatiyaka i ma bato fo saya k'i sɔrɔ yanni saya cɛ n bɛ se ka fɛn dɔ yir'i la Muhamadu saya kɔfɛ fana n bɛ fɛn dɔ kɛ n tɛ tɔɲɔnikɛla to yen o ne Ala ka layidu don mɛ sabali fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu nka Muhamadu ne kalena e Muhamadu ka Ala la n kalena i mana lanas'alannahum ajma'in n tɛna cɛ t'u la n tɛna muso t'u la n bɛna a bɛɛ ɲininka a ka ko kɛcogo n'a ka ko fɔcogo la u ye baara o baara kɛ ne Ala kalena e Muhamadu ka Ala la n'o ye ne yɛrɛ Ala ye n bɛna a bɛɛ ɲininka kelen kelen u ye min fɔ u ye min kɛ o bɛ wasa kɛ o tuma na n'an sabalila sabali de mana ni nin bɛɛ ye a daminɛna bi wa kunun tɛmɛna cɛ dɔw ɲɛna u balolen do yan a tɛmɛna muso dɔw ɲɛna u balolen do yan manil fard manil jabbar manil muhyi manil mumitu manil nasir manil kafi wahid neni dɔ bɛ yen n'a fɔra ko Ala tɛ se ka neni n'a fɔra ko Alakira tɛ se ka neni mɔgɔ bɛ neni dépasser neni bɛ yen arabuw b'a wele ko tanu ni nama mɔgɔ jugu de b'a kɛ tanu ni nama cɛ kuwalen don a zolen don a bɛ se ka kilo 100 ta k'a kɔrɔta ko e ka cɛ lajɛ nin kɔgɔlen don kojugu c'est pas la peine
tanu ni nama de don parce que ale dekunnen don dusukun de la fo k'o de fɔ mɔgɔw dekunnen de don parce que mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛna n'i y'a dan a ti fari la mais minnu danna fɛn bɛ fɔ olu ma nka n'i ye cɛw da u bɛ kule i kɔfɛ ka taa mais a kana kɔfilɛ hasbunallahu wa ni'mal wakil a kana kɔfilɛ a y'a bɛɛ to Ala ma depuis ko bi daminɛ Ala min y'a daminɛ n'an ye hali bi o Ala kelen de bɛ yen a y'a bɛɛ to Ala ma a y'a bɛɛ to Ala ma mais kɛnɛ kan ni faso jɔ don aw de y'a jɔ aw y'a jɔbaw dɔ ye n'aw kun ladegera Mali bɛ lafiya dɔgɔtɔrɔso 13 dɔ kɛra dɛ a ye dɛmɛ don $680 ani 8 n ko n tɛ fɛ ka min fɔ bilen dɔ kɛra dɛ $100 ani $118 ka taa di réfugiés ma an soma t'a la an tɛ maa dɔn Ansaru aw ye dɔ kɛ aw bɛ se ka kuma Ala kɔrɔ aw bɛ se ka kama jira se tigɛ Ala la aw bɛ se o Ansaru bi yan bi minnu ye so jɔ k'a ban ka taa tɛgɛjɛ nɔfɛ luwanze la a ka so visiter a ko cɛ ni e ye nin ɲɔgɔnna sɔrɔ kun a ko kana nin fɔ a ko kana nin fɔ a ye tile da tigɛ a ko wa ne ye nin jɔ ye Ala kama o caman kɛra don o an ka wajulikɛla dɔ nana ka du papier yira n na ko Ansaru dɔ ye du papier d'a ma a bɛ yan wa wuli k'i jɔ i k'i jira kɛ i y'a ye sa bon o tuma na a bɛ fɔ nin de ma silamɛya ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kanu dɛsɛbaatɔw dɛmɛni i faso sankɔrɔtali mais nin kɛnɛ in ka yanni an ka fatiya ta a ye cɔ fana an ka dugawu kɛ kun an ka sɔrɔ dasiw ye couvre-feu de tun bɛ yen ni minute c'est-à-dire ne y'a ye dara fitiriwale ye kafiri ne ma daveji ka ɲuman dun faamaw ye ɲuman o ɲuman kɛ ne y'a ye dara y'a fɔ mais ni min ma ɲɛ fana n b'a fɔ n b'o de fɔ ni min ɲɛna an bɛ dugawu k'u ye k'u barika da ni min ma ɲɛ an b'a fɔ parce que anw jigi ye Ala ye faama tɛ mais couvre-feu tun bɛ yen sɔrɔdasiw ko silamɛw ka donba sera olu ye silamɛdenw de ye olu ye silamɛw de ye o tuma na u y'a wuli u y'a wuli alors u k'an ka fo Alakira dɔ y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ihsani shay'an kana jɔ ɲumanya si la diɲɛ kɔnɔ k'a kɛr'i ye bɛɛ n'i seko de don min bɛ se min na n'a y'a k'i ye kana jɔ a n'a barika da an b'a f'u ye ko nin bɛɛ na silamɛw ma Ala k'u sara baara tɔ Ala k'a ɲɛ an n'u bolo an ka jamana Ala k'a kisi an ka jamana Ala k'a kɔlɔsi sécuritéw ni cafiw a kana ɲinɛ n ka kuma kɔ dɛ n'a ye Ala wele yɔrɔ o yɔrɔ a ye Ala wele a karamɔgɔ ye Ala k'aw sara Ala ka hɛrɛ k'a n'aw ye Ala k'a n'aw sabati lamɛnw an bɛ Ala fo a ma bali ne na parce que wallahi ne y'a dɔn an bɛ tɛmɛ nin kan ne Hayidara y'a dɔn wallahi ko an bɛ tɛmɛ nin kan an kun tɛ tan o n'i y'an selen ye tan an bɛ tɛmɛ an ye sɔrɔdasiw ka dɛmɛ de ɲini ne y'a fɔ ko caman kɛ Ansaru sera ka min di sɔrɔdasiw ma ani sɔrɔdasi minnu sara kɛlɛda la
ni u denw n'u musow bɛ yen an sera ka dɛmɛ minnu kɛ an y'a lajɛ a bɛnna $60,000 ani $8,000 n ko ne t'i fɛ ka segin 68 kan bilen u k'a lajɛ 100 de fɔli ka di n da sa Ansar Dinil Islamiya ɲɛmɔgɔba a ye ci bila ka n'a fɔ n ye ko n ka hakili sigi k'u y'a dafa 100 na Leilatu Ashura an b'a ɲini Ala fɛ a k'a kɛ kira bɔnna ninnu kama a bɛ fɛn min fɛ Ala k'a k'aw ye a bɛ min fɛ Ala k'a k'aw ye a bɛ siran min ye Ala ka don an n'a cɛ Ala ka n'an labila Ala ka n'an labila an ka jamana Ala k'a basigi Ala ka fitinɛ bɔ a kɔnɔ Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ Ala kira bonya kama ani a yɛrɛw kama ayiwa an ka laada ko ka laada latilen n'o ye baya ye n ti fila fara Ala kan n ti fila fara Ala kan n ti suɲɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Ala k'an s'a kɔrɔ sɔli ala rasul